روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک روح ہے سماوی، ایک ہے ارضی۔ ارضی قسم کی روحیں جو ہیں وہ یہاں زمین پہ آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن جو سماوی روح ہے وہ ایک دفعہ اس زمین پہ اگر آ جاتی ہے اور یہاں سے پھر واپس بھیج دی جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ زمین پہ نہیں آتی۔ جیسے ہمارے باپ دادا اور بہت سارے لوگ جب سے یہ کائنات بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب جو رخصت ہو جاتی ہے نا وہ ہے روح سماوی، اسے روح جبروتی بھی کہتے ہیں۔ روح سماوی وہ صرف ایک ہی دفعہ یہاں زمین پہ آتی ہے اور پھر اس کے بعد جب اس دنیا سے واپس جاتی ہے تو دوبارہ زمین پہ نہیں آتی۔ باقی ہمارے جسم میں عرضی ارواح بھی ہیں، جیسے روح نباتی ہے جس سے ہمارا یہ جسم پروان چڑھتا ہے، روح جمادی ہے جس سے یہ جسم ہمارا جڑا ہوا ہے، اور روح حیوانی ہے جو ہماری خواہشات اور ہماری طلب اور ہماری دوسری چیزوں کے لیے کام آتی ہے۔ یہ روحیں عرضی روحیں ہیں، یہ ہمارے جسم سے نکل جاتی ہیں تو یہ پھر دوبارہ ان اجسام میں ڈالی جاتی ہیں جو اجسام دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، جو اس دنیا میں پیدا ہوئے ان اجسام میں یہ روحیں ڈالی جاتی ہیں۔ اب روح جمادی اور روح نباتی یہ دو روحیں تو ایسی ہیں جو بطن مادر میں ہی ڈال دی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو یہاں سے جا چکے ان کی رکھی ہوئی وہ روحیں جمادی اور نباتی یہ ایک بچے کے اندر ڈالی جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جیسے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں روح حیوانی بھی ڈال دی جاتی ہے۔ پھر پیدا ہوتے ہی وہ اپنی خواہشات میں لگ جاتا ہے، بچپن سے لے کے لاشعوری طور پہ اور تحت شعور میں بھی وہ اس روح کے ماتحت ہوتا ہے اور اپنی خواہشات کی طلب میں رہتا ہے۔ جب وہ بچہ بول نہیں سکتا، جب وہ کچھ سمجھ نہیں سکتا، جب کسی کو پہچان نہیں سکتا، اسے جب بھوک لگتی ہے تو یہ رونے لگ جاتا ہے۔ اس طرح پھر آہستہ آہستہ سمجھنے بوجھنے لگتا ہے تو پھر بولنے لگتا ہے، تو پھر طلب کرنے لگتا ہے، پھر خواہش کرنے لگتا ہے، پھر اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں۔ لہذا روحیں یوں تو دو قسم کی ہیں، ایک سماوی دوسرا عرضی۔ عرضی روحوں میں سے جو ہمارے جسم میں روحیں ہیں وہ نباتی ہے، جمادی ہے اور حیوانی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری آواز ہے، جو ہماری بصارت ہے، جو ہماری سماعت ہے، جو سونگھنے کی ہماری طاقت ہے، یا ہمارے جسم میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ذائقے ہیں، خوشبوئیں ہیں، یہ ساری چیزیں بھی روحوں سے وابستہ ہیں۔ پھر یہ انہی روحوں کی آگے پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں، وہ جڑ کے روح جمادی کو بناتی ہیں۔ روح جمادی نے اس پانی کو جوڑا، خون کو جوڑا، گوشت کے لتھڑے کو جوڑا، اور یہ مٹی سے بنا ہوا انسان ہے نا، مٹی اور پانی سے بنا ہوا انسان، تو اس کے اندر اس کو جو
जमा के रखा है, जोड़ के रखा है, ये रूह जमादी ने जोड़ के रखा है। लिहाजा इस तरह रूह नबाती जिससे हमारा जिस्म परवान चढ़ता है, फिर इसके अंदर भी मुख्तलिफ अरवाह के जुज़ियात जो है वो शामिल होते हैं। इस तरह रूह हैवानी है, उसमें भी इस तरह मुख्तलिफ अरवाह के जुज़ात शामिल होते हैं। ये तमाम अज्जा जो हैं ये मिलकर इन अरवाह को तरतीब देते हैं। ये अरवाह मिलकर फिर एक जिस्म को तरतीब देती हैं। फिर इस जिस्म को रूह समावी जब मिल जाती है तो ये फिर दुनिया में चलने फिरने लगता है, काम काज करने लगता है और बाकी मामलात अपने अंजाम दे रहा होता है। जैसे रूह समावी निकल गई तो ये जिस्म की बाकी अरवाह जो हैं उनकी ताकतें भी छिन जाती हैं, उनकी ताकतें भी छिन जाती हैं और फिर ये अरवाह भी उसके जिस्म से निकाल दी जाती हैं। ये कब्र में जाने के बाद फिर ना तो परवान चढ़ता है, ना कोई ख्वाहिश करता है, और यहाँ तक कि रूह जमादी निकल जाने की वजह से इंसान कब्र में जाके मिट्टी में तहलील हो जाता है, मिट्टी हो जाता है और ये टूट फूट का शिकार हो जाता है। लिहाजा ये अरवाह का मजमुआ है, अज्जाए तरकीबी हैं। इन्हीं अज्जाए तरकीबी से मिलकर हमारी ज़िंदगी बनती है और ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें तोहफे में दी है। और इस ज़िंदगी में रूह समावी जब शामिल हो गई तो अब इस ज़िंदगी को खिलाफत का मनसब भी मिला है। वैसे तो खिलाफत का असल मनसब जो है वो रूह समावी के पास है, लेकिन रूह समावी जब इस जिस्म के अंदर आ जाती है तो ये खिलाफत की जिम्मेदारियां इस जिस्म को मिलना शुरू हो जाती हैं। ये जिस्म न तो पानी में उतर सकता है, न हवा में उड़ सकता है। हमारा ये जिस्म न पानी में उतर सकता है, न हवा में उड़ सकता है। फ़ज़ा में जाने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो हम जाएंगे, पानी में उतरने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो हम पानी में उतरेंगे, वरना हम पानी में 2-4 मिनट के से ज़्यादा नहीं रुक सकते। अगर हमें पानी में ज़्यादा देर रखा जाए जबरन तो हमारा दम घुट जाता है और हम मर जाते हैं। इसी तरह जब हम फ़िज़ा में जाते हैं तो फ़िज़ा की तुंदी और तेज़ी हमें बिखेर के रख देती है, उधेड़ के रख देती है, हमारे जिस्म को फना कर देती है, हमारी वहाँ पे मौत वाक़ई हो जाती है। लिहाजा इस जिस्म ने न तो पानी को क्वालिफाई करना है, न फ़िज़ाओं को क्वालिफाई करना है। लिहाजा ये जिस्म जन्नतों को क्वालिफाई भी नहीं करता, ये मलकूत को क्वालिफाई भी नहीं करता, जबरूत को क्वालिफाई भी नहीं करता, और बाकी जो आलमीन हैं उन आलमीन को भी ये जिस्म क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन इस जिस्म के अंदर जो रूह रखी गई है वो और उसके साथ जो लताइफ रखे गए हैं वो लताइफ भी असल में अरवाह ही हैं, वो रूह समावी के जुज़ियात हैं, अज्जाए तरकीबी हैं उसके। ये तमाम अज्जाए तरकीबी जुड़ के रूह समावी बनती है। ये बड़ी ही आलीशान तरतीब है अल्लाह ताला की, बड़ी ही नायाब तरतीब है अल्लाह ताला की, बड़ी ही नफासत वाली तरतीब है अल्लाह ताला की। उसकी कुदरत का मुंह बोलता सबूत है, उसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है, उसकी खुदाई का और उसकी उलूहियत का ये सबसे बड़ा सबूत है। लिहाजा वही सब का मालिक है, हम सबको उसी के हुजूर ही अपनी बंदगी बजा लानी है, उसी को ही अपना खालिक व मालिक मानते हुए उसी के मकसद हयात को समझना है और उस पर अमल पैरा रहना है। ये हकीकत है और इस हकीकत को समझना है और इसी हकीकत को अपनाना है।